Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini today we going to do the second chapter, which is respiration. Okay, respirasi tajuk kita pada hari ini. Okay, the second chapter. Okay, before we go through the first subtopic, we go through the overview of this chapter. Okay, in this chapter respiration, we have two major sectors, which is human respiratory system and adaptation in respiratory system. Okay, first we cover about the human respiratory system. In human respiratory system, we have structure. Structure consists of nostril, nasal cavities, diaphragm, lungs, breathing mechanism. When we inhale air, kita menarik nafas. More oxygen, less carbon dioxide. And when we exhale air, less oxygen and more carbon dioxide. After we go through the structure, we go to the movement and gases changes in the human body. For the second subtopic, we have to know the exchange of oxygen and carbon dioxide, diffusion of oxygen from alveolus into the blood capillaries, the formation of oxyhemoglobin, the release of oxygen to the body cells, cellular respiration produce carbon dioxide and energy, and diffusion of carbon dioxide from body cells into capillaries and alveolus. And then in the same subtopic, we go to the efficiency of alveolus. It depends on the thickness and the moisture, the surface area, and the network of capillaries. The third subtopic for the second section is health harmed by the substance such as cigarette, smoke, carbon monoxide, sulfur dioxide, and nitrogen dioxide. Cause disease such as asthma, bronchitis, lung cancer, and emphysema. The first major topic in this chapter is adaptation in respiratory system. We go through the animals and plants. Animals, we have amphibians, fish, and insect. And plants. So maksudnya di sini kita akan melihat kepada cara haiwan itu berrespirasi lah. For the amphibians, we have moist outer skin. For fish, we have gills. Insects, we have trachea. For plants, we have stomach, which opens during the day and closes at night and on hot day. And then we go through the importance of unpolluted environments to ensure the growth and survival of plants. So this is the overview course for this chapter. We go to the first subtopic, which is human respiratory systems. In human respiratory system, we have breathing organs include the nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, the breathing tract, which is trachea, bronchi, and bronchiole, alveolus, and lungs. Each alveolus has a very thin wall, which one of the cell thick, moist and contains a large network of blood capillaries. We go through one by one. This is a human respiratory system. This is a nostril ataupun lubang hidung kita ni, nostrils. Nasal cavity, kawasan di bahagian dalam. Pharynx, epiglottis. Then we have larynx. Pharynx dulu. The first is pharynx and followed by larynx. Trachea. And then we have bronchus, intercostal muscles, otot intercostal yang boleh mengawal naik turun kita punya rib cage, sangkar rusuk tu. In the lungs we have bronchiole and alveolus. Bronchiole, and the end of each bronchiole we have alveolus. Left lungs, this one is right lungs, and this one is diaphragm. So this is the part of the human respiratory system. Human lung structure.
Okay, we have bronchus, bronchiole and alveolus. Okay, bronchus yang besar, yang A. Okay, yang ini, yang besar ni, laluan yang besar. Okay, pergi kepada laluan yang kecil sedikit, is bronchiole. Manakala alveolus adalah saraf-saraf yang sangat halus. Okay. Dalam alveolus, okay, in alveolus we have blood capillaries. Okay, dalam alveolus, dalam setiap alveolus tu ada blood capillaries di sini. So itu kita boleh call the red blood cells. Okay, the blood flow for the oxygen and carbon dioxide absorption and reabsorption. Okay, wall of the cells. Okay. Organ of the respiratory system. Okay, function of each organ. Okay, the first one is nostril. Nostril is pathway of air into the nasal cavity. Okay, the nasal cavity, kawasan di bahagian atas ni tadi, okay, covered with a sticky mucus which trap bacteria and foreign particles in inhaled air. Okay, sebab setiap kali kita bernafas, okay, kita tak tahu apa virus yang ada di sekeliling kita. Okay, kadang-kadang kita terpegang mana-mana tempat je sekarang kan. Kalau kita terpegang je, biasa kita akan sanitize tangan kita kan. Tapi kadang-kadang kita tak perasan benda tu nampak kotor. Kita terpegang bahagian sini, sudah kita punya pernafasan tu dah termasuk dengan virus dan bakteria. So, fungsi sticky mucus tu adalah untuk absorb lah. Untuk merangkap benda tu supaya dia tak masuk ke dalam kita punya bahagian badan kita. Okay, trachea. Okay, trachea is a pathway of air from the nostrils to the bronchus. Ni trachea ni adalah laluan. Okay, laluan udara daripada nostril, daripada kawasan di sini tadi, nostril di sini, masuk ke dalam kita punya bronchus. Okay, supported by cartilage ring to ensure that trachea always open. Okay, dia ada satu ring cartilage di situ untuk memastikan trachea kita ni sentiasa terbuka. Kalau tidak, macam mana kita nak bernafas. Okay. Okay, the bronchus is the two branches that are the main pathway of air from the trachea to the lungs. Okay, bronchiole. Okay, the smaller branches that branch out from the bronchus ends with small air bags known as alveolus. Okay, tadi kalau kita lihat dari segi gambar rajah tadi, okay, ini adalah bronchus. Okay, laluan yang kecil pula yang di sini adalah bronchiole, dan di hujung bronchiole kita ada alveolus. Okay. Okay, diaphragm. Diaphragm yang di bahagian bawah, patulan rusuk tu di bahagian bawah, change the air pressure in the thoracic cavity. Okay, by increasing or decreasing the thoracic volume. Okay. So ribs, rangka, protects the lungs. Okay, fungsi dia untuk melindungi kita punya paru-paru. Okay, alveolus yang di bahagian hujung bronchiole tadi. Okay, the place where the exchange of gases occurs. Okay, di alveolus ni adalah tempat di mana perpindahan, okay, pertukaran di antara carbon dioxide dan juga oksigen. Di situ dah berlaku pertukaran di alveolus. Okay, bukan pada bronchus, bukan pada bronchiole. So intercostal muscles raise and lower the rib cage during breathing. Okay, so maksudnya sekarang kalau kamu bernafas, tarik nafas, okay, kamu akan dapat rasakan kamu punya tulang rusuk tu dia akan naik kan, bila kita tarik nafas kan. Okay, bila kita turun nafas, tulang rusuk tu akan kembali kepada keadaan asal. Okay, so apa yang membuatkan dia boleh naik dan turun tu adalah intercostal muscles. Okay, dia boleh mengawal naik dan turun kita punya rib cage tu. Okay. Blood capillaries carry oxygenated blood from the alveoli and deoxygenated blood from to the alveoli. Okey, sekarang ni blood capillaries tu ataupun salur darah tu tadi, fungsi dia adalah untuk membawa, membawa darah yang beroksigen. Okey, membawa darah yang beroksigen daripada alveoli, daripada alveoli itu sendiri, dan deoxygenated blood to the alveoli. So maksudnya sekarang disebabkan alveolus ni tadi adalah tempat pertukaran gas-gas yang ada, pertukaran daripada karbon dioksida. So itu tempat yang sesuai untuk dia membawa pada blood capillaries tu. Sebab blood capillaries ni akan bersambung pada alveolus tu tadi. Okay, so alveoli ni berada pada alveolus sebenarnya. Alright. Okay, cikgu harap sampai situ kamu masih jelas lagi ya. Okay, the pathway of air in the breathing mechanisms. Okay, tadi kita dah tengok dia punya structure.
Okey, kalau kita tengok navigation structure sebenarnya kita dah boleh tahu dah daripada dia pergi ke mana sebenarnya. Okey, mula sekali dengan nostril, lubang hidung kamu tu, dia masuk, kita tarik nafas. Okey, cuba tarik nafas. Okey, dia akan pergi kepada nasal cavity. Okey, nasal cavity di bahagian dalam ni juga. Pharynx pun di bahagian dalam, pharynx dahulu, kemudian baru pergi kepada larynx. Okey, di antara pharynx dengan larynx tadi kita ada epiglottis Okey, pharynx, kita ada larynx. Lepas tu kita ada trachea. Okey, trachea. Okey, bukan esophagus esophagus khas untuk makanan ini adalah trachea khas untuk saluran pernafasan. Okey, bronchus. Okey, bronchus yang tadi tu cabang yang besar tu. Okey, bronchus pergi kepada bronchial, cabang yang lebih halus tu. Pergi kepada alveolus dan the last one is for the blood capillaries. Okay, so that's the pathway of air in the breathing mechanism. Ini adalah laluan sebenarnya udara dalam mekanisme untuk kita bernafas. Okay, tengoklah laluan dia. Laluan tu dah bergantung kepada gambar rajah tu tadi. Kamu boleh refer kepada kamu punya buku teks. Sebenarnya dalam buku teks ni ada gambar rajah yang sangat jelas sebenarnya berkaitan dengan ni human respiratory system. Okay, lihat kepada muka surat 46. Okay, refer to 46 and 47 page. Okay, we go to the inhalation. Inhalation ni adalah kita menarik nafas lah. So apa yang berlaku sebenarnya when you inhale? Okay, before that we go to the diagram. Okay, the front view and the side view of the lungs. Okay, this is a trachea, the pathway of air, and the lungs, the intercostal muscles. Okay, and then the rib cage, tulang rusuk tu, diaphragm. Okay, the side view. Okay, air is breathed in. Okay, and the rib cage move upwards and outwards. Jadi kita bernafas. Okay, rib cage kita menaik. Okay, menaik dan dia menghala keluar. Itu yang kita namakan sebagai upwards and outwards. Okay, so volume of the thoracic cavity increases. Thoracic cavity ni bahagian sini lah. Ini kita namakan sebagai thoracic cavity tu. And then diaphragm contracts. Okay, dia akan menguncup. Okay, and move downwards. Okay, dia akan menunjuk dan kemudian dia akan bergerak ke bawah. Okay, so intercostal muscles contract and pull the rib cage upwards and outwards as shown in figure 2.3. Okay, tadi cikgu dah bagi tahu dah dekat sini. Intercostal muscles ni adalah otot tu, otot yang memegang kita punya rib cage tu. Dia akan mengawal kita punya turun dan naik kita punya rib cage. Okay, diaphragm muscles, okay, contract and pull. The diaphragm descends and become flat. Okay, the movement of the rib cage and diaphragm made the thoracic cavity bigger and cause air pressure in the thoracic cavity to decrease. Okay, so apa yang berlaku di situ adalah pergerakan rib cage yang tadi naik dan turun, naik tu. Okay, dan diaphragm ni dia akan menyebabkan thoracic cavity tu akan jadi semakin besar. Bila kita bernafas, kita punya dada dah otomatik kita akan rasa mengembang kan. Okay, cavity bigger and cause air pressure. Dia akan menyebabkan air pressure tu dalam thoracic cavity tu dia akan berkurang. Itu sebabnya kita boleh menarik nafas. Okay, sebab tekanan di luar lebih tinggi daripada dalam, so baru kita boleh tarik nafas. Kalau tekanan di dalam tinggi, so kita tak boleh tarik, kita kena hembuskan. Okay, kamu bayangkan kalau kita tengah berlari, kita punya tekanan di dalam tu agak tinggi, so kita akan keluarkan, kebanyakannya kita akan keluarkan nafas lah. So the higher air pressure outside force air to enter the lungs. Okay, di luar dia lebih tinggi, di dalam dia rendah. Okay, baru kita boleh ni. Dia sama konsep dia macam syringe. Ingat lagi tak cikgu pernah ajar? Okay, syringe di dalamnya tekanan dia rendah. Di luar yang dekat air tu adalah tekanan dia tinggi pada muncung syringe tu. Okay, dia tak ada pula syringe. Bila kita tarik je baru kita boleh tarik sebab tekanan dalam rendah, tekanan luar dia tinggi. Okay, so konsep dia sama macam kita menarik nafas. Okay, inhalation. Okay, the size info. The action of epiglottis, okay, during swallowing and bolus and breathing. Swallowing of bolus and breathing. Okay, ni trachea is open. This is esophagus, this is trachea. Okay, sebabnya kadang-kadang pelajar dia suka keliru tau. Dia ingat kita makan dan kita bernafas pada tempat yang sama, sedangkan tidak. Okay,
Dia ada dua saluran yang berbeza di situ. Okey, trachea dan satu lagi adalah esophagus. So ini adalah bolus. Okey. Epiglottis is upright. Okey, bila kita ni, epiglottis ni ni. Okey. Epiglottis drop down, throat trachea close. So bila kita makan lah. Bila kita makan tu apa yang berlaku semasa kita mengunyah tu. Okey. Epiglottis ni dia akan menutup saluran trachea tu. So bila dia menutup saluran trachea tu, tak adalah kita tersedak. So makanan kita boleh terus masuk ke dalam saluran esophagus, saluran yang betul. Okey. Jadi ini adalah bolus, trachea is closed. And then epiglottis move up, so trachea is open. So kebanyakannya kalau kita tengok bila kita makan, biasanya kita jarang boleh menarik nafas semasa makan sebab nanti dia akan dia akan tersedak, betul tak? Kalau ada masa kalau kita tak fokus, dia macam akan ni juga akan tersedak. Itu sebabnya salah masuk saluran. Okay. So epiglottis drop down and close the trachea when the bolus is swollen into the esophagus. Bila kita dah makanan tu dah lalu daripada kita punya saluran esophagus tu, dia akan buka balik. So ini yang berlaku kepada during breathing ni. Okay. Epiglottis move up. Okay. The trachea is open, so does the esophagus. So epiglottis move up, causing the trachea to open. Okay, dia bergerak ke atas, so trachea tu akan terbuka, so kita boleh bernafas seperti biasa. Okay, so once kita menelan, biasanya kita jarang untuk kita menelan dan bernafas pada masa yang sama. Bukan mengunyah ya, menelan. Okay, boleh faham ya beza tu. Mengunyah maksudnya makanan tu masih lagi berada di dalam mulut kamu kita munchkan kita punya makanan tu, kita hancurkan makanan tu dekat dalam mulut, itu mengunyah Ini adalah menelan. Okay, bila kita telan sesuatu, kebiasaannya kita tak akan menelan dan bernafas pada masa yang sama. Kebiasaannya lah. Okay. Boleh faham yang tu Cikgu harap menjelas yang tu. Okay, we go through the exhalation. Exhalation ni adalah kita menghembus nafas kita. So, apa yang berlaku bila kita menghembus nafas kita? So, pathway of air, kita tengok di situ. The lungs and trachea. Okay, kalau kita tarik nafas, okay, cuba tarik nafas, kita punya ribcage tu rasa ke atas. Lepas tu dia keluar kan. Dia menghala keluar. Tapi bila once kita hembus nafas, kita punya ribcage terasa masuk ke dalam balik. So apa yang berlaku kepada dalam proses tu kita tengok. Okay. So the trachea, the lungs, diaphragm, the ribcage, intercostal muscles, so benda yang sama lagi lah. Okay, the side view, diaphragm relax and curve upwards. Okay, kalau tadi semasa kita tarik nafas, dia flat dia flat. Okay, air is breathed out. Bila kita keluarkan udara tadi, okay, dikeluarkan. Kita keluarkan carbon dioxide So ribcage move downwards and inwards. Ribcage ni dia akan masuk ke dalam balik. Okay. Volume of thoracic cavity decreases. Okay. So bila volume of thoracic cavity decreases, baru dia boleh keluarkan nafas sajalah, hembuskan nafas. Okay, so when you exhale, kita tengok di situ, intercostal muscles relax. Intercostal muscle tu dia akan mengecut, Tadi mengembangkan, mengejutkan. Relax, And the ribcage move downwards and inwards as shown in figure 2.4. Okay, kita tengok balik. Diaphragm relax and curve upwards. Okay. Diaphragm muscles relax and curve upwards. So movement of the ribcage and the diaphragm made the thoracic cavity smaller and cause the air pressure in the thoracic cavity to increases. Okay. So di sini pergerakan ribcage ni tadi yang menurun dan juga diaphragm ni tadi dia akan membuatkan thoracic cavity. Thoracic cavity ni adalah bahagian di sini Okay, thoracic cavity dia akan menjadi semakin kecil dan dia akan menyebabkan air pressure dekat dalam ni menjadi meningkat. So bila dia punya meningkat di dalam, di luar dia rendah, so kita boleh hembus nafas. Okay. So the higher air pressure in the lungs push the air out. Ini konsep dia adalah sama bila syringe tu penuh. Okay, tadi cikgu katakan syringe tu kosong, kita nak tarik, masukkan air dalam syringe kan. Ini tak, ini konsep yang ini pula adalah bila syringe tu dah penuh, so maksudnya tekanan di dalam syringe tu adalah tinggi. So bila kita tekan syringe tu, okay,
air akan keluar, betul tak? Atau cecair akan keluar daripada syringe tu, daripada picagari tu. Okey, syringe bagi siapa yang tak tahu, picagari dia akan keluar. Sama juga konsep dia macam kita bernafas. Okey, bila kita bernafas, tekanan dekat dalam kita punya paru-paru ni tinggi, baru kita boleh hembus nafas. Sebab kalau cikgu kau perasan kan, bila cikgu PJ selalu tarik nafas, bila kita tahan tu kan, automatik kita akan rasa macam apa, ada something yang dekat dalam ni, ada yang benda yang kita nak kena keluarkan, betul tak? So tekanan dalam ni adalah sangat tinggi. So bila kita kata hembus nafas, kita akan rasa lega, betul tak? Di situ. So konsep dia adalah sama macam kamu belajar PJ tu, ataupun kamu belajar yang strange, yang physics tu. Okay? So benda ni adalah kebanyakannya berkaitan di antara satu sama lain. So macam mana cara kita nak menerangkan sahajalah dalam sains. Okay? Sebab dalam sains dia lebih kepada fakta. Okay? Okay, ni tadi cikgu dah terangkan. Okay. Okay, model of the lungs. Okay, benda ni sebenarnya kamu pernah lihat dalam makmal sains 1 dan makmal sains 2. Cuma sekarang kita tak diminta untuk buat model lah. Tapi kita boleh ambil tahu. So, model of the lungs ni dekat sini. Kalau sempat kita buatnya di situ. Okay, glass tube. Okay, kita ada glass tube. Okay, kita andaikan dia sebagai trachea. Okay, kalau dalam buku teks kamu tu, kita ada soalan yang berkaitan dengan ni. Okay, cuba kamu lihat pada muka surat 53. Turn to page 53. And then look at the fourth question. Figure 1 shows a simple model used to show the breathing mechanism. Okay, so the figure 1, glass jar, Y-shaped glass tube, kita ada balloon, center rubber sheets. So name the parts of the human respiratory system represented by the following parts. Okay, so look at the first question, the A questions. Okay, the glass jar. Okay, the glass jar is the rib cage. Okay, the glass jar is the rib cage. Okay, the thin rubber sheets. Okay, look at your textbook. The thin rubber sheets is a diaphragm. Okay, page 53. The Y-shaped glass tube is the bronchus, and the balloon is for our lungs. So this is a model of the lungs. So the glass tube, okay, Y-shape is the bronchus, balloon is lungs. Okay, air space inside the glass jar is the thoracic cavity. Okay, di bahagian dalam ni tadi. Okay, so glass jar is rib cage and the rubber sheet is a diaphragm. So macam mana model ini berfungsi sebenarnya? Kamu ingat tak lagi kita menarik nafas? So apa yang berlaku bila kita tarik nafas? Okay, ini adalah contoh contoh macam mana sebenarnya yang berlaku kepada kamu punya paru-paru. Okay, disebabkan the thin rubber sheet is a diaphragm. Cuba lihat di situ. Okay, the volume of bell jar increases, so the balloon expand. Okay, so tekanan di dalam ni pada mulanya dia kurang. Bila kita masukkan udara di luar ni, baru tekanan dia bertambah sikit, baru kita punya balloon tu boleh mengembang. So the air pressure in bell jar decreases, so the air enters to the balloons through the glass tube. Okay, dia boleh tarik udara masuk ke dalam balloon tu. Okay, when the rubber sheet is pushed up, sebabkan tekanan dekat dalam tu dah tinggi, so bila kita tekankan dia ke atas, so dia push up, so the volume of bell jar is decreases, so the balloons will be contracts, dia akan mengecut. Okay, so the air pressure inside the bell jar increases, so the air is forced out from the balloons through the glass tube. Okay, so ini yang berlaku semasa kita menghembus nafas. Okay, so ini adalah model yang paling senang untuk kita menunjukkanlah macam mana apa yang berlaku sebenarnya dalam paru-paru kita. Sebab kalau kita lihat paru-paru kita, tak boleh nak melihat paru-paru kita dengan mata kasar melainkan melalui video-video yang ada dekat dalam YouTube. Sebenarnya ada banyak video yang berkaitan dengan inhalation and exhalation. So kamu boleh refer lah, cari banyak sebenarnya. Okay, berkaitan dengan proses pernafasan. Okay, the respiration system. Okay, so setakat ini sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu dapat sesuatu lah daripada
subtopik kita. Okay, respiration. So hari ini kita akan cover bahagian parts of respiratory system. Okay, kita tengok the function of each part. Okay, kemudian kita tengok kepada inhalation dan juga exhalation. Okay, kemudian kita tengok juga tadi tentang apa yang berlaku semasa kita menelan makanan. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Kita akan sambung kemudian kita punya subtopik insyaAllah pada hari esok. Okay, so setakat itu sahaja. Selamat belajar semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.